Hallelujah. Praise the living God. Yo, no vient longtemps le Christ Yesu me. Ma ou Giovanni yera mi la bosso somme. Me kwa sebe mi gale toji ho le muagbo petan sube yaga se ma ou fekbe. Ma ou fenya. E sia yila amegbeto kekakea e hiana ma ou fenya. Ngongwa be nu sia nu va yina. Me gbone ko nu sia nu va yina. Anyigba nu lava yi. Jipo nu lava yi. Amegbeto nu lava yi. Nou kata nou lavai voga ke nou de kai ke nou mava ya kwa gbede owa yenyi ma ou fenya ta eleve vie bebi kata la nya chonye bagbe akodu anyi na ma ou fenya ngwa be le gome je jamais la nyala le papele ma ou eye enyala nyi ma ou o me wana ne kesiko wona ne gbe ma ou fenya de deko papa mama sister brother elena ne papele obe nya kplo ma ou fenya do nya no agbena ma ou fenya nya dengbele ma ou fenya nsi eye nya wode ji nya do to ma ou fenya e na nye kplo be luvo be de jono ma ou jova ne jerami la bosso some nye to Yesu ji do gbena mi akata abale kene nya ne la o le senovio pe osubola ma ou fame okuto ko jo jamais pegbe les radios bon vepe ya pa la ji to ma ou fame veme ma ou jova ne jerami la bosso some mi ameyo kata senade benko fila shafida aye wona ya me danamio emission ya me danamio la jipone yirami kuse le Kristo Yesu penkome mi ameyo kata la sidem doyame mi ameyo kata le cho kotokwa maton kotokwa mewo kotoku blave alofa de ka blebubo kata la ma o jova ne yirami de nya pa gbagba jeje wota me kwa sebe aleike mielenu dom na maua mau fetua machi mauntio atu nami menye be atu nami le do vola akukode me wadoe wachi eye wagbagba eye wakwekodi ponami jipone yirami me bia la mese ple agbediji maune black parami la bosso some le Kristo Yesu penkome mau jova ne yira mau pa me samino kata ame o kata o le do chomna mau le nyate pepe gbogomea jipone yirami la bosso some Kristo be fome ale Togo iye konya okata jipone yirami le yimamle to ya omea amedese na lebe kwa semedasi le Kristo Yesu penkome me omonu popo ya ayeme dakpena nyegado la okata cho Togo so yira anyibabe mlanu jipone yirami la bosso some église pentecôtiste Jésus plein de la paix be vio kata cho Togo so ide juta jipone yirami la bosso some me omonu popo ya me dakpena mau de tonye loloto pa gbeta papele nyano loloto pa gbeta jipone yira ho la fista fikole me kwa sebe ono na toji o sena yabenko kwa na miabe maunyao maune yira mi de miaba gbagba jejo ta le kemye gbedo na miata ma ojo vane yira mi toge apostolo nya glori la o nyame o katako dona gbeda de miata ple sube mo be do wa ide ngogbela o yira mi nyame o kata le de wom kola ma ojo vane yira la bosso some le Yesu Kristo penkome glorieux pastor Edem ma ojo vane yira la bosso some et son prévieux kata ma o pa menveve ba bosso so na no mi ba gbeji le Kristo Yesu penkome son longtemps okute esta la paix meda le vieux océan mais donc bela misia ma o pa menveve le donc bode mi ba gbeji radio bolvebe akametio kata cho DGJ so va coder gardien oji ma ojo vane yirami technicien le moago do Dominique mi mengo lobeo ma ojo vane do nous le wagbagba jejo katata Kristo Yesu penkome o yirami la bosso some me wasebe ne le gboso so ele nyanya me na obe fira sa fira la ne do na tomi ne nyi begbe enyi zigbanto le moyala menye ndogo nuye onye o yirao le nonu odome o yirao le nuchu odome e kema no jibe akeremi antia na tem akeremi anti le miabe kapomo e vea oji les Togosais là, na tema Kérémia le 91 58 07 21 91 58 07 21 alors Mouvadia 99 60 14 18 99 60 14 18 Jipone Yirami la bosso some Nenyibe le jibe agere nyabe gbedura be groupe nyadri yame
le gbedodo da ome zatoto ome la na tema keremi anti la fima na nglo wonko ple fi kene le asodo de mi eye me kwase bale ke maule jidum nami maule jidum na me gedola adu jina o han le Kristo Yesu pen come o yira la gboso some e ke ma le do ki bobo me ya wo de ka pa mi eye mi adogbeda. Amen, amen. Blessings and glory, wisdom and giving, honor, power and might belong to my Lord forever and ever. Amen. Power and might belong to my Lord, my Jesus, forever and ever. Amen. Papa mi dog beda mi dakpe, mi kafu mi do deji, mi yira wonko de wa me gbono no wa me nu veve onu tepe wo wolata. Apre na obe ne gakpo mi va emuaji, be mi aga degbe fa wonya. Mi dakpe no de toji no lo kata bagbeta. Nyɔnu ŋutsuwo ameɖesia ɖe eyi ke le to dzi be yewoagase Mawu ƒe gbea míeda akpe na wo ɖe wo katã woƒe agbeta le Kristo Yesu ƒe ŋkɔme. Papa míele gbe dom ɖa be míaƒe nyenye na yi to zigbɔ zi aɖe ke wo Yesu nava yi dzi hena wo Mawu ɖeka be kafukafu. Míedo gbe ɖa be nya ba gbo na ʋu wo ŋkɔ ŋuti ne kɔ ko sia ko ne dze aɖe sia ne ʋu míagblɔ be wo Yesu nye aƒetɔ. Papa akpe na wo. Amen. Yo, novi loloto le Kristo Yesu me. Mie gava miagbo le huame, le vuame, le nyabe salon. Fisa fi ke mie lea, mie te gogomi, mie va miagbo. Eye mi nu ike mie chova, e anyi ma upenya. E ke ma woto re oto nami, mie kpakpli wola, nyare nyabe to, na Yehowa mau. Mau jova ne yira o, bede le gbeso se, be ya kolom nido. Et que moi, m'yave tanya le feu yame. Et yanyi totro, changement, totro. Aye tanya sur le boblombe, le changement viendra à coup sûr. Le changement viendra certainement. Crois seulement. Papa, crois seulement. Maman, crois seulement. Le changement viendra dans le boulot, dans la famille, dans le foyer, dans ton business. Le changement viendra à coup sûr, certainement, dans le nom de Jésus. Tu peux dire Amen là où tu es. À Nathan Globe, Amen la fille qu'elle ton tronc le vavague, maman, papa. Les dômes sont des peu, et fille qu'elle est, ton tronc le vavague godo. Ouya, hueseko. Alléluia. Ouya, hueseko. Change will come for sure. Just believe. Change will come for sure. Just believe. Ouya kweseko. No loloto le Kristo Yesu me. Tanya ya enyi nyagbodi be tanya. Enyi dedefio be tanya. Eyi ke me gbagbombe mauje dode gome. La gbe ome, la gbe nyeme. Le mi katanya la gbe me. Mega minimiser dokio, mega digbo dokio, mawu amesia me eyo do tame nue, da mesia ba bensi, ngwabe koda menye jogbe fo be tame, ye me do mi ansi o, e wo ikele do tom, e wo ikele senkonye, Yehowa bede, be ye me do jogbe fo be tame nsi o, jogbe nue be tame ye, nuti fo be tame ye, ya yira be tame ye, ngwagbe de be tame ye, agboso so be tame ye. Si quoi comme tameye, et nous y que le tamenao, et sous y que le tamenao, ndodo y que chimnele, donc y que chimnele, nous y que chimnele la béamea, yebe tameye ou a maudonensio, va que tout la sem. A fort banto y que la denyebe, ne dola de a fort donne maubo, ne dola trop de maunuti. Et you know, trop de mounti et moi de cas que tu n'as trop de mounti là. Et you Yesu de cas Master Jesus, only Jesus Christ. Nanyi bene jibe a trop de mounti na zo pa pe mau. Et you mau wa webe tame dodo
le wa gbeme ya ekema na to Yesu ji awo de kakple mawo na to Yesu ji acha kakple mawo ekema mawo be tame ke ododo nti ola maglo mada ne agbeike je be na no agbeike mawo biacho eta ogbo be wa no gbe ya le no epo anye be maglo mada la mawo be tame dodo le vavage godo ekema mawo jovane ira be ne le totrom alo ne trone maunuti to Yesu ji o yira ekema tanya le gbogbombe totro le vavage godo woya kweseko kwa mauji seko kwa Yesu ji seko totro le java magomada ete diji ezate diji adage le globé si la nuit se prolonge ne sale diji ne sa dodo ne ele sigbebe sa dodo sigome imnu kechim nele me kpole vavamo aye kafla ne kpodo kiobe be magate jo magate vao be nane ke magate nyola ne oya ne gbe ho ma oji se no le no agbe ke jenea nyebe eza ike tijila nkekele vavage godo enu le java ke godo enu wale java ke aye ohala na donne zame. Si la nuit se prolonge, le jour vient toujours. Ne wana si obe zale didia nyebe enu le java ke godo dodo pa be gamenye wenye ya aye wotame bubu oya wamekele senkonye etame bubu anyebe ye yi back trois fois, quatrième fois yo ja yenye ya, cinquième fois yo ja yenye ya, sixième fois yo ja yenye ya, proba BPC CBD casse l'examen o eye ne kale tame bumbe de e pe ya mede leke wano na imaha ndodo anyebe woya ho mauji se ele nyonoge woya kade mauji ele nyonoge ne mekpoto eyi subo ha ola maule e mwade toge eye wakoji dudu wakona godo le Kristo Yesu pen come oyirao elabe ne le gbeso so le tanya ya sem e tanya ya enyi ndodo na osereka kole de amen la fi kenele ya nyebe ndodo wale so asio maule venuo maule tusina maule chonu ike jimela kole onam hallelujah praise the living God ekema mieko maunya ganto nyebe texte de baza enonyiro nyagbrodila Daniel be agbaleme Daniel bagbale etameve pipi bla voix de ke Daniel chapitre 2 verset 21 partie B apa venir le bablombe Yehowa mauye dolina eyiwo ple asagbeo c'est l'Éternel Dieu qui change le temps et les circonstances. Alléluia. C'est l'Éternel Dieu qui change le temps et les circonstances. Et il y a le bablombe la fiabede le kojogbe hiye ya meya amegbeto de pepe amegao amevio yovo ameibo nuchuo nyonuo amegbeto de pepe ke nyi nyonu to jijia eyi de fana e ba gbeme ame atenyi de pepe la nyigbe aji eyi de fana eyi ma mi yona be eyi vo eyi de ikeme sonade ametozio eyi de ikene fala amegbeto metenya na chona dolele beyi fupepe e gamakpo makpo ayadudu yo metiti adikato bedona eyi de liko fana le domelo e dokake menele ya eyi de fana me ba gbeme doka ke womnele ya eyi de fana gba me ba gbeme so de pe le djume la peme ole dagbele yo ole sanu yo ole yovode yo America Canada Belgique Europe nous tome Asie nous tome Australie nous tome 5 continents fi kakenele no ni amegbeto non nous tojijila amegbeto va tona ideme eye les bibles nous sont moi les bibles nous sont là millionnaire tant de désert gbedada fobe yi evana mede pepe ba gbeme
pasteur de pepe ke mauleza amede pepe Kristo to de pepe eyi de vana ba gbeme vando do anyebe nyaike Yehowa ma le gbagbo na mi le fie nyebe le keke miabe nono me ole le keke eyi yo fo ba gbeme hala ewe akanda jibe to tro le vavage ekema hwe o sede mauji elabe Daniel etonu kede ome ni kata minya Daniel benchinya vo gake nyaike ogbona efia ne katne zanyebe Yehowa mauye donina eyi okra zagbo nukata elabe ekube yi va donne jogbe fo be yi va dolele be yi va tamu be yi va vo gake Daniel lesme ko kane mauji o hosene mauji la donyansina efia le nyagbodi be version me le nyagbodi be gbenube c'est l'Éternel Dieu qui change les temps et les circonstances. Pata, le noua, et koubei, il kodona Daniela, et koubei abato sou akbebei. Mais blonyadi de wakbeti vilabe, et il faut des chiens de ikeva de ome. Et il ne watati a trop de manoutia. Et il faut ma esu et il nyona. Et koupata beima, esu akbebei na. Et nous yon kata ba yen o su tame bubuna la esu restauration be yina le Yesu Christo pen comme bro amen le simekene de amen la donti la e la be menye miawole wamo ba ko ike e wona ebe doa e ya le do peji le wakeme le Christo Yesu pen comme Daniel le simeko kadema oti e yo fonu le bagbomea. Et nous, que le tamene là, et donc il a les bacs de main. Alléluia. Et que ma mis les premiers non, les mains on a pu piome. Et il va do Johannes, Banto, et Tato, pipi ameni, à pas velia, bien les babombe, non, les babombe la fille m'abe, mais à messi que le nouveau homme là, et yama echo à bon sam. Et la bena à bon sam là, et où on nous voit kaka comme djedji ameke. Abonsam la e wo nouveau chokaka gome jeje ameke e siata man villa de lokifia bena ya ble abonsam be do wo hallelujah et depuis ya mille non donc les nouveaux bapaji là mille premiers non les nuka les nous sommes as Christo to amere ke va ma ogola e do la no sensé la no agbede ke eni Christo to gbe non amedesere ke vama ugola edola no sanse la no agbe kokwe agbe jaje nya tebe bagbe anu podi bagbe wa ya katan la amenu veve e ya katan la no tu agbe o na Yesu vola na dasido ki obe gbogbo kokwe ne ba ho agbe o so dese e ne gbogbo ho agbe o so dese la e ke ma ela no pepende nsi obe na no agbe ikeje maunu agbeikeje o model anu ela be model wanyi Yesu ekema nyi be gbagba ko le pepe nti wa ekema na no agbeikeje ekema ela no da sedim na obe ewu hala ne choma ume vona nyi be la pasaga au contraire na nyi be ne vama ogboto Yesu ji eye ne va le agbebubu no to vona Christo to ba gbe nono la et que ma me gafua de bébé yeni Christo to yele Christo me yena Johannes le babombe ne ame ke le nouveau homme là ame mala echo abonsame et que ma na nyibe ne le nouveau homme ne le nouveau ba gbe nom là nyebe ne le abonsame donc ne nyibe ne se nya o kata gomea lui ke la nyibe na da fo ano agbenye to le Kristo Yesu me le ma subo me e ke ma obe gbogbola no da sedim na o gbogbobe ma obe vie nenye ma obe gbogbola no da sedim na o gbogbobe e wo ya ne le ma ume azon apavelia e anyibe ma o vila de no kifia bena ya gble abonsambe do wo e mi le gbogbom ni sobe abonsambe do wo la o sogbo eye ebe do wo be tometi ganto ebe do ba pa ganto a yenyi nouveau to mado eye do ike Yesu va wo a
et n'y va dro amegbeto be nouveau so ide aticho gaji ye Johannes quoi ogobe nyagola Esaïa et bien voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mipo maouba levilada et ya cho et ya katabe nouveau soyi alors de nouveau et de ya katabe nouveau da alléluia et que mané le alia si je sounya sibe Yesu Christo va de nyabe nouveau da là et que ma mioya mia kuna nouveau. Nous devons mourir pour le péché. Mi de la kuna nouveau. Mi eye mi anu agbe pokwe mi anu agbe jaje. Et que ma eni jesibe mi le maume mi le apeto Yesume. Alléluia. Praise the Lord. Et que ma e dogbanto ike Yesu va gbrea eni nouveau to mado. Et que ma le na obenye paklo la mi ano tododo be agbe nono. Tododo nyano agbele maupe nyame. Praise the living God. Alléluia. Et te fait mala nyele gbaglombe le akpa velia be egle vole tobe dona do potia ola ele eva nuti lame mi akpo be maube vi Christo to de pepe le church home e toji nu ike pousser na megbeto dona gbeda amegbogbo to la nuti lame be nu jiji so dede vijiji dowowo mozozo ple bubuao do pedodo ple bubuao enyo amegbeto de ike la gbe ya me eye vision me lesio ta me dodo me lesio ame eku le chitrenu ta amegbeto de pepe ike e la gbe eye o le nyo jim na do kui o le ta me dodo womla Enya me kafui me dakpena mau le bagbeta va prendre nue e wo ike vision la si o tamero la si o la nu ike na wanyebe ngwa be mi chom ya be tamedodo da si mena Yehowa remettez vos sorts à l'Éternel et vos projets réussiront mi comme ya be do da si mena Yehowa et que ma ya be tamedodo katala a jejinami hallelujah et que ma nye pakpiro la le simekene wadodo ne tamedodo la sio et doni to la sio tamedodo la sio be ya po ya mauvenu onechi hope ike ejebe na de son nu tunyonu de kakpi de tugbi eye nele agbagbaje nele gbedom dabe maune na fiancé nyeto alors ya ne de son vo maune na vine ya ji alors ya ne gbagbombe maune na be mon papa ne suisi ne ya zomo amesa me peto oya ne de son vo maune na mon papa be ya fofu ne ya jivi amesa me peto alors e o skuvi oya egbedola wanyebe maune fayi nu be ni be ye de examen la ya réussi ya projidudu donc a projet ye oni enyo donc amegbeto de pepe la projet non asi no abun sambe dowo akpagban to nyebe e ya mejina be maube fin tonto aku ameke pro maudo timato o la gbagbaje o le jiji be ya inuka ya po jirudu le ibe dodo pame ya sanu yibe do pe wa ide ngogbe ya de sonye ya kono nyone ya kono sunye ya de ya zomo pe bubo katala abonsam jena gbagba glena e ma ovio be projet dome fia mire no le do gbedanye ya yena ngongwa be ma ovio la de ro ki fia be ya gle abonsam be do wa alléluia doda si kaya bonsam ho kude wa bensio riado yila matako abonsam plein coup riado ya me okata o da siorokui be yo makpro maudo la abonsam va tona oji ozuna canal ozuna instrument e ya bonsam zanao ko blena nuka e mauvio be projet domaine mauvio be sondene domaine mauvio be don lui mauvio be chirudu mauvio be promotion mauvio be ngogolete mauvio be chikpakola abonsam tona megbetoji blena nu ma otome
ne le alea ne si jeje so asiwa enu ike na wanyebe maswa lodo atame o nu ike na wanyebe na chitele gbe dodo da me prayer na chitele gbe dodo da me ayo chipo ma o ayo ame ike va bla bon sambe do ola na doli ayo le same na doli ayo le nu chichi do me eye jipo agble bon sambe do ole wa gbe me ekema nu ike ne to te pola aso asio hallelujah. Et que ma me le dom dans villa be a bon sambe do de sia de la gbe o me a e domene gbe pata e domene gbe le Yesu Christo pen comme to tro ne va gbe o me to pata ne va to ye ne va to pata ne va to ye ne va in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Non vient le retour le Christ Yesu me le babombe tanya ya la e kao e kam yakata e katogo Mauche totro gabe do de come. La gbome, la gbenyeme. Mi katame gbeme le Togo bani gbaji. L'Afrique bani gbaji. Le yeko ne okatame. Mauche totro be do wo come. Se nya gbori be tanya ya. Eye na nwe dari. No we na do kiwa eke ma nyebe. Tanya le ga wo do le wa gbeme. Eye kasia na va kenku anonu opom la. Et il va se comme les babouabé, n'atepe, ma ou pas meya, elle n'atepe tom, j'y pone ira, la bosse au sommet, alléluia. Ne pas, Job podem, les Job balé état, blanc nevant élevé, pipi amevea, Job 42, verset 2. Yagle Vegbea, Job 42, verset 2. Tepea, Wangwabe azo menyebe ateu awonu kata eyenu si ne dola mesese now oh hallelujah praise the living God. Et kabana kwa le yovogbe français mais Job chapitre 42 Job chapitre 42 le dernier chapitre verset 2. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Alléluia. Mais voici mes calibres, la thème en nous kata. Et il y a un chichi de otame susunutio, otame dodontio, o susuntio. Et il y a un qui est blona mau, le simeke au gâteau djebe, ya yana ji, zibo jeve, au trois djeba, me le dit, zibo jeve, au trois djinu au gâteau blé, kaka. Jagujunea le simekema o jebe no de jira e va no popom na maube azon komenyebe e wo maula atem awonu kata sister brother me wase oa papa me wase oa wase mama wase togovi wase togovi la paix le gbeji wase be yehuwa maude e ya ete ona no kata e wana no kata gbagba metocha ntira metocha Yehuwa maute wona okata nane keme sesenao Mwabe nane keme chichi tenebe tamero ntio ne maudu ibe ya yodo fifi jela ayodo le mwago ne maudu ibe ya vwagbona ola avwagbona ne maudu ibe ya tuka ola atuka ne maudu ibe ya chonu ike chimne le sona wa akwekona hallelujah esukobe woya na kwese kwaseko Hajjade gobe Huaseko Oh Yesu Jiseko Naneke Mesesi neu Oh Yesu Jiseko Naneke Mesesi neu Oh Jésus, Jiseko, toi seulement, en Jésus, car en lui tout est possible. Toi seulement, en Jésus. Oya, croyez sous Jiseko, Evo, t'as trop les vavagé.
Alléluia. Pour Salomon Bagbalin, alors faire des cas, 8 à temps, puis à me veiller, ça va à me temps. Pour Somme 115, pour Somme 115, verset 2 à 3. Alléluia. Pour Salomon Bagbalin, alors faire des cas, 8 à temps, puis à me veiller, ça va à me temps. Nous kamouti du corps anogbog blombe Afrika go pe maoula le. Oh. Pikpa meto mi maoule jifo nous si je nous là ou wonne. Amen. Pour Psaume 115 verset 2 à 3. Pourquoi les nations diraient-elles? Où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Il fait tout ce qu'il veut. Il y a peu de gens et où on a nous siké et nous. Dans la David, ben radizénie ya, les ben nous me totome. Les simeke, mais gavale eba beglome semo. Nenema ameke deba gelenyema. Nenema weke toji wa gelenyema. On est dans ton vivia, on balait se akbewa gomo. On balait se ndekbe gomo. Menye wenya me tsubato le tuemo. Amegere o tueme vai. Wale simeke o doji de maunuti. Le simeke o kade mauti la. Maudi na wa mao. David Bobe be amole gbogbombe fi kaye yo be maule maha. Nenema amole bia. Nenema bia se o le vava. Voga ke David ya don sinobe. Miape maula et le typo. Notre Dieu est au ciel. Notre Dieu qui guérit. Notre Dieu qui restaure. Notre Dieu qui délivre. Notre Dieu qui bénit. Notre Dieu qui fait tout est au ciel. Il voit tout. Il peut opérer des miracles. Et là, tant on nous connaît, il y a même maou, il y a un adore. Tunaka, dans la nous là, Américain, on a nous si nous là, elle est typo. Sista boda, n'y pas pour le mawa le jipo. Et quoi, n'y pas quoi, et bah, faut le jinou. Et ça, y a pas de table de voir des, puis bagoule. Et ben, et quoi, jipo, quoi, et ben, fiancé, puis. Et y a quoi, n'y pas quoi, nous, et bah, faut le jinou. Et de ça, ben, nous, si à nous, que le jipo, la n'y pas jila, et pana, nous, kata. Alléluia. Nous, kaeli, que maumata, wo. Et nous, kaya, moi, le bagom, tchonsio. Nous kaye tame bubu kaye le vavam now leke o le butame do ne le fo bum do kio be fo na ifo la fe ame ao maude la sio trodensi o mawa le tipo e o ko anigba ko wa fo de sinu e ke manu yo kata me gbeto le jijimi ke la nigba jila e ke manu mi to ma unsia e nu o kata ata sumi asi. Hallelujah. Praise the Lord. Nous kala remona obe mata te gogo mauya. Mata va mauya bon. Mata wa de kakle mauya. Le tame susube e nu yo ke chinelia wa sesona. Nous sia nu ikamole gbolola. Oya mega po mega senu ikamole gbolo. Mega po nu ike nu ka amole po. Wa nu ike oya na wanyibe kade mauji. Kwa sede mauji ele woge. Ake to trova magromada. Oya kade jipo. Alléluia. Praise the Lord. Donc, David le Babambe, miabe maoula, et le jipo. Laisse-moi au kade maoudia, mawa que ton va eba beme. Au tcha laisse-moi que le kade maoudia, maouya que ton va beme goto. Alléluia. Nenyi be mie pour du tcha. Et yemie ide nous babla yeme. Le loukabak bale eta ameni, pipi blatoa. Ou ya la terre la chon pipi. Pipi ban kaka so ede blaton fa nous tsinya e viado la fima e mi kata mi nyantinya. Hallelujah. Le Luc Abagbale, Luc chapitre 8 verset 50. Yagle vegbea kengo. Luc chapitre 8 verset 50. Eye asi Yesu se la ekwoji ne bena megavon o kweseko
Ayez Wadé. Amen. Luc chapitre 8, verset 50. Luc chapitre 8, verset 50. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Crois seulement et elle sera sauvée. Alléluia. Te peux y aller, Jésus Christ, amen, qui va donner pas comme ça, n'a pas plus. Le simeko va gagner ministère d'amen. On va gagner dans wa mena. Mi kata mi nyame Yesu afisa viko yina. Enunye uona doyoyo katuchu agbe. Abale ke ohane nye. Be mautona ma wa be seminaji okuto kojo jemeji. Eye bafo tinakpo même les moyaji les radios bonne veille. Et bafa kori la femme. Le simeko seigneur benko mi dog benade tavo. Le mission me bia et ti te soit son lit. Egbe ele Pentecôte me toi ti me gbegbe ele so pe afove me ganoni ko me ganon te pe le kapo ele so so le church le subo ma o. Alléluia. Adabato o ben nkuji le ko adabato e interpréter le radio ya dit la fiako praise the Lord. Adabato o blé eye ma uyoto e o va ni interprète nami ken gba mi va 2 mois. Praise the Lord. Mau ga poto lebe doji amekuko le fo nkuno le polu. No be dase didi ne mi na di dase ya o sobo ni o ke ma wola o le subo egbe la e ga poto le we. E me wa sebe le smekele le nyegbe sem. E ye ole par la priate ole krande ma o penyaji ole wasele ma penyaji ya nyabe chipole wo chato waseleka. Le Christo Yesu pen comme Yesu Christo ya fisa fiko yinala e munye wona hajijare globe fisi wo yila e wona nwe nukundo wola e ya nye Yesu ne dono wo po na haya fisi wo yila Yesu wona nwe fisa fike Yesu yinala e wona nwe yona do tunaka. Donc depuis ya le simeka me sama Jesi o hane Jesi Yesu bete wona doya me yebe na Jesi be wona nkunu pe bubo kanta de o va na ji Yesu amtonto na kweda gbe ome kengba we nu sianu kechi mele ya enu pata leme eye nu kechi mele ya adele me kona. Alléluia. Donc dola ya Yesu Christo le simeka o chome va yina ngwa be oyo amedebe yayi robeto ngwa be eviala et dans les de l'éji et dans les ne dans la veille et kuna feni et fona et kubale et nous maé jonade de viaji les smeke Yesu chome va yina la et nous abadone de viaji et on donne de Yesu be ne vade ne wa va yodo ibe vinai les smeke o je moyina ngwa be le moji la o ga donne do de gbobe de via eku mega hia be wa gava nukata la be nyonu de ke voulait kolenti e pe yeve son la nyonu acha le tote po doyoyo e sabe ga o jagbagba to tromeva voilà c'est me ko po be Yesu chome va yina e voulait kolenti matin no amotomo va me po nu ke le jojom de yetio e cha punju do amotomo e chunya mele do ki mele fi ke olea be dola ya ikebe commencer ne nya ne me hia be wa do gbere de tanyo ne me ko asinye leba otoga kwa makola mesen pata non ya chite e o puju do amodo me la e o ko asiko le Yesu zeneka mo be nu se do le Yesu me o gedeme e ye dole la e potagba e nu cho zeneka e ye le tepe mala afile simeke Yesu yo donno na vola eva yide nuka eva yide ahuya me vo me po geda ahuya mo les me ka ne do va tui be me ga no be wa gava o wa Yesu tona obe ne o ya ne gbe ya kweseko enya iko so don china wenye ya be mais Jésus ayant entendu cela dit au chef de la synagogue ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée.
e glona agbalefiala benuka woyade ni okata mi gboa messe devia ku enyo voanu ike me gbogbo na wenyebe Megavon, ne crains pas. Sista Ocha Megavon, papa Megavon, Togovi Megavon, la pelle Bedji Megavon, Mia Megbeton, Christo Tomi Megavon, Maoupa Mon Megavon, Mia Huaseko, Mia Huase, non Mia Siko. Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. Et Nyaïko Blona, Yesu Blona, Dolama, Megavon, ne Huaseko, laisse-moi qu'on Huasea, Kakawa il a fait, mais là, devia pour la messe, to trova, et kui que le devia yina, et quoi d'assilanti, et agbe bogo, va de hatapli, alléluia. O yu abe to tro, mais donc bedane tana obe, ni o kata kula domea, agbene domeo, le Yesu Christo pen comme, et ni o kata ne kona be podemu enea, o kata mile oyombe abunsambe dowo yado yera chisitede wo do onti wasigbanti wo ganya onti prebubuo eye amesia me le church ba gbado me amoyi toji o le toji pe vo gake o gbayona nem le pale maunya o gbayona be maufa me de ku pedantinye o le mau be kumulo nukata parce que lui que jimo le toji lo me pale pom hadel. Alléluia. Lui qu'on les jim les agbadon mais là on me pas les pommes hadel. Et que ma maouya et son bébé yatam ma veille be nous garder pepe game. Lui que sou lui que maou le bien chok ba wenyebe oya kweseko. Maou jovane yami la bosso somme. Mais kwasebe ne se maou penya et que ma glonya klomdo wa me ke me kwa Yesu. Glo apeto Yesu. Mais da pena de wonyata. Me ho onya jise me ho oda gbenyeme abenya peto prenye de la ene nouveau la menye tonye mejo tonye vodada onye nouveau so kem eye na cho gbogbo so de menye wa pere ntinye be manu agbe na de deko nron konye de agbegbale lame e na tutu konye le kuba gbaleme Yesu pen comme oyira ekema nyabe nezu ma opevina jite pede ike ogora ma openyale aku echimatela na yafima wakankume na watamo na e nanu agbegneto Yesu va la akpo hanu jonola akpo hosele wanyibaji jipone yira kema gonya klomdo bro papa le Yesu Christo pen comme abun sambe do de sia de la gbenyeme le yebe do du homme son de fenye agble de denyeme le nous salut que on me mea Yehowa bleo domenam papa bleo domenam azoto gbeda le Yesu Christo pen comme apeto me kwa siji abun sambe do le nonu ba gbeme nu tuma ba gbeme le detugbima de kakpima sukruvi ba gbeme me do gbeda do voine gbeletome et dans des sia de kabun samuho to dola nyondeji dola nu chuleji ole omle o dola o ba gbentia mais ça va gbeletome le Yesu Christo pen comme nous sianu ke me tomnele e kenyi dolele kenya bon sambe do Yesu ne yo domana Yesu ne chukao nous sianu ko so blau fifila e kane chulentio le Yesu Christo pen comme a bon sambe do de pe la gomea Yesu be gbeletome le Jesus pen comme oyira yo me ma pa me okuto kojo jamais e ke ma matona e poto miniti wuri na mi le afia no yo kwa na globe ma pa me to Yesu ji la to tro va gbenyeme to Yesu ji a to tro va gbenyeme e ke ma mi atre nu now 22 19 24 abun sambe do de sia de totro ava ma wa ke totro va no yo pa globe ma pa me to Yesu ji la totro va gbenyeme oui hello meto e va me na totro ye ne va gbeome le Yesu Christo pen comme
Oyirao. Oyirao. Totro. Mais voici pas me sème totro jim. Togo le totro jim. Afrique le totro jim. Iyakata le totro jim. Et donc on peut radio Bonnevel et le totro jim. A me sème le totro jim. Jim pour le totro va. A me sème back beme. Le Yesu peut du comme. 22, 22, 19, 24. Minute vidéo le bien si la fière. Yo kabakaba. Oui, hello? Amen. Abale kele gbole la e femme la dome. Fi kele le ajipo e nyanu ke me tom ne le nyanu ke chim ne le ne ke totro va gbome. Yesu peut comme. Amen. 22, 22, 19, 24. Allô, 96, 11, 40, 40. Allô, papa, Amen, maman. Oui. To Yesu jila to trona fa dome. We to ya Yesu amli mabe we trona. Wa manu fe ya in Jesus name. Oyira. 22, 22, 19, 24. 96, 11, 40, 40. O le gbagbo fo be babrate ya. Ajeto no mlo nya no kudwebe. Gbagbo le putu kwedo enyiwo. Akporo ki o la veme. Na kpobe enuka ame vale gbodom. A bon sambe do onye ya. Eye le son de peu ou à son de peu et tous au ma fort. Oui, hello? Mettons. Ton trône est fait in Jesus name. Oh, you know. Ton trône est fait, n'y a pas de gomme. N'y a même pas de le toji, le Seigneur même kola. Ton trône est fait, n'y a pas de gomme. Le Jésus Christ open comme. 22, 22, 19, 24. Ton trône est va de godo. Oya kweseko. To Yesu ji, ton trône là va. Kwese. To Yesu ji, ton trône va vaguer. 22, 22, 19, 24. 96. Oh. Oui, hello? Mettons. Ton trône va de o me maman. Wa ton trône jipo. Wa ton trône Yehowa maungo. To Yesu ji, ton trône va de o me. Le Yesu Christ open comme. Oh, you know. Oui, hello? Oui, mettons. Amen. To Yesu Christo dit là, ton trône va et vieux play, ou on t'en play, vieux bac beme, et son bac beme, à redobi bokata, ton trône va pata, Yesu ye on est, ne ou en pata, Yesu ben comme. Amen. Alléluia. Oui, hello? Hello? Oui. Oui, mettons. Mais gloria dit d'ailleurs ne fa dome. Yesu Christo ne yo domana. Agbenado mo pata. Agbenado mo pata. Agbenado mo pata. Chitena zazoli. Chitena zazoli. Chitena zazoli. In Jesus name. Papa, to trova dome sia. Le Yesu Christo be comme. Mais donc bedabe maou dolone di de hoame. Et nous y mette on là na jewo o hana di la sele moyaji Yesu pen comme oyira papa donne onye mo be gbagbo di la senam donne onye Yesu Christo yo dosia e zaya me Yesu amlima be sanao Yesu amlima be sanao nu kuru be sanao maula se ba di la ti opo. Oui, hello? Amen. On le clôture. Yes, to Yesu ji a ton trône va. Ton trône va dormir. In Jesus name. Oyira. Oyira. 22, 22, 19, 24. Ne m'y pas mis dans les antoto. Il dans les antoto. Et il y a Crémianti le 91, 58 et 07, 21. Allo 99, 60, 14, 18. N'anglon encore planifié que les accordera. Maho amemamleto. 22, 22, 19, 24. Allo 96, 11, 40, 40. Yame au kata, mille do kame, mille do mola, mille hors antenne. Oui, hello? Hello, maman. Mettons. To Yesu jila to va dome. Jipone do nous kokwena. Le Yesu Christo pen comme. Oyirami. Mais donc beda, be Yehowa mon ne retotro va Togo. Ne retotro va Radio Bonnevel.
ne retotrova maupa moba gbeme, ne retotrova hame, ne retotrova meseba gbeme, ne retotrova togo vioba gbeme, la paix, les bédiciens, Jésus Christ au plein commun. Yombe maupa me okuto kojo jeme, et que ma maintenant, na yom le 91, 58, 07, 21. 91, 58, 07, 21. Allo 99, 60, 14, 18. Jipone Yirami, la bosse sommet. Papa m'y dakpe, y kafou m'y doreji. Nous si que le jibe yawa, et y'a ne wale me bak beme, et y'a ne wale tojino la katabak beme. Mi dok bela misa va contre au katanu. Abaleke, apeto, ne dezonto e mea, gajengonami, naga pavi le nyame nope, akpe nao, Yesu Christo ben kome, o Yiram. Amen. Ok, o Yiram sea, Jipone Yirami. Fila gbegbe lo gbene yibe Yesu me va ola, naga se nyame gbe. Toma o pa me veveme. O Yirami. Bye bye. Shalom.